unang panahon, adunay bang giitang albularyo, siyang ginatawag nga luludokyo, ug walay sakit nga dili niya mapaayo, ug siyang gikadlukan sa tanan. Katungod pila na sa kadekada ning kalibutan, panahon pa sa mga Kastila ug Gapon, ug bisan pa man nagpadayon gyapon siya sa iyang pagkaalbularyo, wala imposible sa iya, kay siya ang pinakagamhanan aning kalibutan. May ngapon, sir. Unsay ato, sir? Ito yun ato dire, sir. Dagahanan niyo, sir, oy. Sa problema ni mo, sir? Wala akong itlog. Ikaw, sir. Lata na akong sampot. Sir? Gakalata na akong sampot. Laway mo na, sir. Ikaw, sir. Sakit na ang lubot. Igo anak ko. Iya, balik na lang kita. Dako gila ko nga kartaan ni karon, no? Dagang gid sila ma-scout. Boss, dagang kita customer, boss. Kabalo ko! Layo pa lang! Ilhan na nako nga naipadulong! Lingkod lang mo mga boss. Ikaw na, Kapulo! Ikaw una! Murag din ako magdugay sa kalibutan. Akong sakit. Magdugay pa ka aning kalibutan. Sunda lang ning akong mga gipangpuan sa imo. Kabalo ko sa imong sakit. Kapit na mubuto imong itlog. May gali nakasayo-sayo kag anhi. Pila na lang kaadlaw, mubuto na unta na imong itlog. Paminawa akong mga tambag para maulian ka. Sa kadlawng dako, permiro nimong libang. Puto sa silupin. Ug simhuta. Mao ka na ang tambal nga imong gipangita. Salamat, boss.